بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ FM 99.4 پنجاب رنگ دے نال میں تہاڈا میزبان ڈاکٹر کامران لیاقت بھٹی تے پروگرام ہے جوگ قرآن دی جو کہ تساں ہر جمعرات جمعے نو شام 6 بجے سندے ہو تے اج جڑا ہے اساں تانوں خدمت جڑا ہے سورہ بقرہ دا اساں تریجا رکوع شروع کیتا ہے تے اون دے وچ جڑا ہے اساں مزید اگاں اج کوشش کریسوں اینو کور کرن دی تے امید ہے کہ قاری عاصم بھٹی صاحب جڑے ہیں سانوں بہترین طریقے نال جویں گائیڈ کریں دے پین سمجھائیں دے پین وہ اپنا سلسلہ جاری رکھسن تو جی قاری صاحب۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ سورہ بقرہ دے تریجے رکوع دا مطالعہ اساں کریندے پے ہیں۔ پہلی آیت اساں پڑھی آئی جہندے وچ اللہ پاک نے بندگی دا تقاضا بیان کیتا ہے۔ تے میں عرض کیتا یہ قرآن مجید دی جڑا مکی حصہ ہے اون دا نچوڑ ہے اللہ پاک نے جڑا اس تریجے رکوع وچ بیان فرمایا۔ قرآن مجید دی دعوت تے پیغام دا لب لباب بندگی رب ایک اساں پڑھ چکے ہیں، پچھلی گفتگو سمجھ بھی چکے ہیں۔ امید ہے کہ اساں توقع کریں کہ سارے براواں کو بھی سمجھ آ گیا ہو سی، وسیب والوں کو بھی سمجھ آ سی تے او اس تصور کو اس سوچ کو صحیح انداز سمجھ کے ان دے مطابق اپنی زندگیاں کو ڈھالن دی کوشش کرے سن انشاءاللہ۔ اگاں ودے ہیں، آیت نمبر 22 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے جہنے تواڈے واسطے زمین کو اللہ پاک نے فرش بنایا۔ یہ ہن اللہ پاک دی نشانیاں دا ذکر ہے۔ جی ہاں، اللہ پاک دی جڑی تخلیق ہے زمین تے آسمان تے اللہ پاک دیاں نعمتاں اون دا ذکر ہے جڑا ہن ان آیات وچ اللہ پاک نے بیان فرمایا۔ بالکل۔ ویسے قرآن مجید دی ایک اصطلاح ہے التذکیر بآلاء اللہ۔ یہ مکی قرآن دا خاص مضمون ہے کہ اللہ پاک دی نعمتاں دے ذریعے لوکاں کو یاد دہانی کرائی ونجے، لوکاں کو اپنے رب دی پہچان کرائی ونجے، اللہ پاک دیاں نعمتاں دسا کے۔ فرمایا کہ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء۔ اللہ تعالیٰ دی ذات ہوئے جہنے تواڈے واسطے زمین کو فرش بنایا ہے، اور فرمایا کہ والسماء بناء، اور آسمان کو اللہ پاک نے چھت بنایا ہے۔ اچھا اس دور دے واسطے تے یہ بڑی سادہ جی گال ہے سی۔ اج جویں دنیا نے سائنس نے ترقی کیتی ہے، علم نے انسانی علم نے ترقی کیتی ہے، دنیا چ ناسا جائیں ادارے وجود چاہیں اور انہیں زمین تے آسمان تے غور و فکر شروع کیتا ہے تے اے آسمان دا چھت ہونا آج انسان کو پتہ ہے کہ ہر یعنی 5 سال بعد 2 سال بعد کہیں نہ کہیں خبرانی رانیاں کہ کوئی جڑا ہے شہابیہ وہ زمین دی طرف آندا بھی ہے، لیکن وہ جڑا فرکشن دی وجہ تو وہ ہوا چی فضا چی تحلیل ہوئے دے، لیکن وہ زمین نال ٹکراندا نہیں۔ یہ ایسی چھت ہے جڑی نظر نہیں آندی، اللہ پاک نے وہ کو بنایا ہے جڑی ساری حفاظت کریں دی ہے۔ ایویں ہی اوزون دے بارے چ اساں جاننے کہ جڑی سورج دیاں مضر اثرات شعاعیں انہاں دا ایک فلٹر ہے جڑا اللہ پاک نے ایک زمین تے سورج دے درمیان وچ فکس کر دیتا ہے، جڑا وہ فلٹر کر کے جڑیاں ساڈے واسطے انساناں واسطے زمین دی زندگی واسطے خیر ہے، ان دے واسطے ٹھیک ہے، وہ شعاعاں تلے آنیاں، باقی اوزون دی
ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੈਅ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਨਿਆਮਤ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਗੌਰ ਕਰੂ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਓਜ਼ੋਨ ਨੀਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਅਸਮਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਓਜ਼ੋਨ ਦੀ ਉਹ ਲੇਅਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਕਾਇਨਾਤ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਕਸੀਜਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇਸ ਲੇਅਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨੇ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗਾ ਖਲਾ 'ਚ ਵੈਨੇ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਕਸੀਜਨ ਕਿਆ ਕੋਈ ਗੈਸ ਮੌਜੂਦ ਕਹਿ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਛੁਆਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਲਟਰਾ ਵਾਇਲਟ ਰੇਜ਼ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਅਗਰ ਉਹ ਓਜ਼ੋਨ ਲੇਅਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਾਡੀ ਸਕਿਨ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜੇਲ ਦੇ ਉਹ ਗਲ ਸੜ ਵੈਸੀ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਯਾਨੀ ਅਸਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਸਾਡੀ ਯਾਨੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਮਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕہیں ਵੀ ਜਾਨਦਾਰ ਇਹ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸਿਆਰੇ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਸਿਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੇਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਕਿਤੇ ਬੜਾ ਔਖਾ ਥੀ ਵਜਣਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਮਹਾਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਜਿਤਨੀ ਨਿਯਮਤਾਂ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਕਿਤੇ ਬਣਾਈਆਂ ਉਹ ਬਾਕੀ ਸਿਆਰੇ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਜੀ ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਹੀ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪ ਕੀਤੀਆਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਅਗਰ ਇਹ ਕੋਈ ਪੂਰੀ ਤਹਿਕੀਕ ਪੜਸੋ ਪੂਰੀ ਉਹ ਨਾਸਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਰਚ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮੁਤਾਲਾ ਕਰੋ ਤੇ ਸਾਕੂ ਵਾਕਿਅਤਨ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਮਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਨੇ फरमाया कि देखो अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ा फ़िराशम वस्समा बिना, अल्लाह पाक ने जमीन को फर्श बनाया। अच्छा जमीन की तरफ भी देखूं तो कैसियां कैसियां नेमतें, यानी उस वक्त बड़ी सादा गाल आई, लेकिन अज जमीन को जिस अंदाज इंसान इस्तेमाल करेंदा भी है जेड़े जेड़े वसाइल जमीन तो इंसान ने दरियाफ्त कीते उन्हां को इस्तेमाल करेंदा भी है। अल्लाह ने फरमाया कि असा देखो कैसा फर्श तुहाडे वास्ते बनाए और आसमान को छत बनाए। व अनज़ला मिनस समाई मा, और आसमान तो अल्लाह पाक ने पानी वसाए। बिल्कुल। अल्लाह पाक ने मी वसाए बारिश वसाई है और ये वाटर साइकिल जड़ा दरियाफ्त होया है यानी इंसान को पता चला है कि समझा इंसान ने कि वाटर साइकिल कितनी बड़ी नेमत है अल्लाह पाक की नेमत है। लिहाजा अल्लाह ने फरमाया कि व अनज़ला मिनस समाई मा, क्योंकि सारे को इतना सही टाइम कहने की असा इन्ना गाली दे उत्ते लंबी गुफ्तगू करूं एक इशारे दे तौर ते अपने सुनने वाले वास्ते जेड़ा शौक रखदन वो इनदे उत्ते मजीद पढ़न सोचन समझन इंशाअल्लाह अल्लाह पाक दी कुदरत दी निशानियां जेड़ियां ओ साकू नजर आसन। फरमाया कि वानज़ला मिनस समाई मा, आसमान तो अल्लाह पाक ने तुम्हारे वास्ते बारिश बरसाई है। फ़अख़रज बिही मिनस समराति रिज़्क़न लकुम, वत अल्लाह पाक ने इस पानी के जरिए जमीन तू हर तरह की पैदावार पैदा की थी, हर तरह दी नेमतां पैदा की। और अल्लाह ने फरमाया कि रिज़्क़न लकुम, ये तुहाडे वास्ते रिज़्क़ है। बिल्कुल। यानी ये इंसान को जिवें तुसीं अर्ज़ करेंदे पए वे डॉक्टर साहब कि इंसान दा जिंदा रहना महाल है, बिल्कुल नामुमकिन है। बिल्कुल। लिहाजा अल्लाह ताला ने हर वो सबब पैदा कर दिता है इस जमीन दे सियारे ते जिहदे जरिए इंसान दी जिंदगी मुमकिन थी। बिल्कुल। यो देख लो एक मोटी जी गल हर बंदा दूजा जानदा है कि असां साह जिले लैने हैं ऑक्सीजन अंदर लैके वैने हैं ते वापस जिले कढेने वो कार्बन डाइऑक्साइड बन के आंदी है। वो कार्बन डाइऑक्साइड नू दोबारा ऑक्सीजन बनावन किते अल्लाह ताला ने पौधियां दे विच निजाम रखा कि वो पौधे कार्बन डाइऑक्साइड छिक लैंदे ते वो ओनू ऑक्सीजन बना के वापस भेजेंदे जिंदे ते ना सिर्फ इंसान बल्कि तमाम जानवर जितने हैं चरिंद परिंदे हैं सारे वो ऑक्सीजन इस्तेमाल करके ते कार्बन डाइऑक्साइड देंदे ते दूजी तरफ अल्लाह ताला ने पौधे बनाए जेडे कार्बन डाइऑक्साइड लैके ऑक्सीजन बना देंदे। माशाअल्लाह। ये डॉक्टर साहब तुम्हारे सामने दसेंदे पैन यानी ये पूरा वाटर साइकिल जिवें सिस्टम है उवें ही अल्लाह पाक ने ये साडा ऑक्सीजन साइकिल भी बनाया होया है। यानी इंदे नाल ही पौधों के अगर अस गौर करूँ कि पौधों के उत्ते जिहड़े पौधे या जानवर जिहड़े मर वैंदे वो गल सड़ वैंदे तो उन्होंने दोबारा जिहड़ा है एक नवे पौधे की शक्ल देवन किते किस तरीके नाल जिहड़े सानू ना नज़र आने वाले कीड़े मकोड़े वो पैदा होंदे
ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਖੁਰਾਕ ਹਾਸਿਲ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਜ਼ਖੇਜ਼ ਕਰੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਨਦਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ। یہ ساری جتنی چیزیں ہیں وہ تساں جلے دیکھ سو ایک ایک چیز تے غور کرے تو تے اللہ دی قدرت دے اوتے آش آش کر اٹھ سو۔ بے شک سے بے شک اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو ول ہی پانی دے ذریعے تواڈے واسطے اللہ پاک نے زمین وچ رزق پیدا کیتے ہیں۔ بالکل ہر طرح دیاں کھیتیاں فصلاں باغات پھل فروٹ جتنی بھی ڈرائی فروٹس ہر چیز جتنی بھی چیزاں پیدا ہونیاں پئیاں خوراک دیاں انسان دی وہ ساری اللہ پاک نے فرمایا کہ انہاں پانی دے ذریعے تو آکو اللہ پاک نے دتیاں فرمایا کہ یہ ساری نعمتیں استعمال کر کے فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون تساں ہرگز ہرگز اللہ پاک دے مد مقابل کہیں کو نہ بناؤ۔ یعنی اللہ پاک دی ہستی اللہ پاک دا مقام یہ ہے کہ انہیں تو آکو پیدا کیتا ہے ول او پورا ماحول پیدا کیتا ہے جیڑا تو آکو ضرورت ہے تمہاری زندگی واسطے ضرورت ہے تمام جاندار یعنی آج تک آکو پتہ لگ گیا نا اس وقت شاید انسان نہ جاندا ہوئے کہ یہ پودے یہ درخت بھی جاندار ہیں انہاں ساری چیزوں کو اللہ پاک نے انسان واسطے پیدا کیتا ہے کہ اے انسان اس دنیا دی زندگی گزار سکے ان دے اسباب ہی کو مل سکن لہذا وہ ہستی جینے تو آپ کو یہ ساری چیزاں عطا کیتی ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون اللہ پاک دے مد مقابل اللہ تعالیٰ دے برابر دی شے کہیں کو نہ بناؤ۔ یعنی اللہ پاک دے برابر دا کوئی ہے ہو ہی نہیں سکتا لہذا اللہ پاک دے برابر کہیں کو سمجھنا کہیں کو ایسا اختیار سمجھن اور برابر سمجھن دے حوالے نال ایک بئی گال عبادت دے حوالے نال اوندا یعنی تعلق عبادت نال جوڑوے سی کہ اللہ پاک صرف پیدا نہیں کیتا سانو اللہ پاک ساڈا حاکم بھی ہے۔ بالکل حاکمیت دا تقاضا ہے کہ جڑا حاکم ہے اوندا نظام تے قانون چلدا ہے۔ بالکل لہذا جڑی ہستی سانو سارا نظام دیندی پئی ہے انہیں کیا زندگی گزارن دا کوئی طریقہ نہیں دیتا ریاست کو چلاون دا کوئی طریقہ نہیں دیتا گھر کو چلاون دا کوئی طریقہ نہیں دیتا کاروبار کو چلاون دا کوئی طریقہ نہیں دیتا جانے پوری نظام زمین دا انسان کو زندہ رہن واسطے دے دیتے۔ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو اللہ دے برابر کہیں کو نہ بڑھاؤ تواڈا مالک تواڈا حاکم تواڈا خالق تواڈا رازق اللہ دی ذات ہے ہوکو ہی مالک سمجھو۔ اور اس حوالے نال تے قرآن مجید نے بڑی وضاحت دے نال گال کو بیان فرمایا کہ کہیں دے ہاتھ وچ کوئی اختیار ہی کوئی نہیں اختیار اللہ پاک دے ہاتھ وچ انسان کو اللہ پاک نے اختیار دیتا ہے عمل دا کہ اے اپنا عمل کرے جڑا اے کر سکتا ہے اور اے چیز ایک حوالے نال بئی بھی سمجھن دی ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ جان بوجھ کے اللہ دے برابر کہیں کو نہ بناؤ یعنی جان دے بوجھ دے ایک شاید تساں شعور رکھ دے ہو کہ اللہ خالق ہے اللہ مالک ہے اللہ رازق ہے اللہ حاکم ہے حاکمیت دا تقاضا دیکھو نا حاکمیت دے مقام تے اساں کہہ کو مد مقابل گھنا نے ایک دور آئی کہ اختیار انسان جیندے ہاتھ وچ دیندے نمرود ہوئے یا فرعون ہوئے وہ بادشاہ ہو کے جڑے لے دعویٰ کریندا آئی کہ میں اختیار دا دعویٰ کرینا کہ زمین دا نظام تے قانون میں چلے سا لہذا اے اللہ پاک دے برابر آ گئے کیوں زمین دا مالک اللہ ہے بندے اللہ پاک نے پیدا کیتے ہیں مخلوقات اللہ نے پیدا کیتے ہیں حکم ہوندا چل سی جیڑا کوئی اللہ پاک دے برابر حکم چلاون دی کوشش کریندا بھی ہے آج دے دور وچ ڈاکٹر صاحب میں عرض کراں آج دے دور کہیں دور وچ وہ بادشاہ ہوندے ہیں جڑے اللہ دے مد مقابل آندے ہیں آج دے دور وچ انسانی حاکمیت دا دعویٰ کہ آج عوام حاکم ہے یہ جڑا دعوے اللہ پاک دے نال برابری ہے غلط دعویٰ اور یہ بہت بڑا غلط دعوے یعنی پوری انسانیت دی سطح تے دعویٰ کرانی تھی افراد نے دعویٰ کیتا ہے نمرود نے دعویٰ کیتا ہے فرعون نے دعویٰ کیتا ہے لیکن پوری انسانیت اس گال تے جمع تھی ونجے کہ اللہ دی حکمرانی زمین تے کوئی نہ ہوسی بلکہ اسیں اپنی مرضی دی گال چلے سوں
ਇਹ ਦਾਵਾ ਅੱਜ ਦੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਆਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਂ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਮਿਰਾਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ, ਉਹ ਇਹ ਦਾਵਾ ਕੀਤੀ ਖੜੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਂ ਅੱਲਾਹ ਹਾਕਿਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਵਾਮ ਹਾਕਿਮ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਹਾਕਿਮ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਕਮੀਅਤ ਦਾ ਦਾਵਾ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਮੱਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਮਾਫ ਕਰੇ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਅਕੀਦਾ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਦੇਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਇਖਤਿਆਰ ਨਾਲ ਅਸਾਂ ਕਿਵੇਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਾਰੀ ਰੋਏ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੀ ਵੀ ਨਾਫਰਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਅਗਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਢੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਤੇ ਉਸ ਢੀਲ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸਾਂ ਹਾਕਿਮ ਬਣ ਗਏ ਹਾਂ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਇਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਕਮੀਅਤ ਸਿਰਫ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਿਬਰਲ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਮਗਰਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਜ਼ਰੀਆਤ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਇਤਨਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਾਲੀਆਂ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਾਕਮੀਅਤ ਸਿਰਫ ਆਵਾਮ ਦੀ ਹੈ, ਆਵਾਮ ਹੀ ਹਿਸਾਬ ਕਰੇ, ਆਵਾਮ ਹੀ एहतसाब करे। आवाम एहतसाब ते हिसाब किवें कर सकती है? एहतसाब ते हिसाब तो अल्लाह ताला ने करना है या रियासत ने करना है। लिहाजा मेहरबानी करो तो इस अकीदे नू ठीक करो। जी जी, मैं बस यही जेड़ी आयात हैं इन्हां च दो पहलू तौहीद दे सही बयान थे। जी जी, एक तौहीद अकीदे दी, जिवें तुसां बयान फरमाइंदे पे आवे कि अकीदे दी तौहीद दी सतह ते है कि अल्लाह को वाहदहू ला शरीक बंदा मन्ने, उनदे मद्दे मुकाबिल ना आवे, उनदे बराबर दा कहीं को ना समझे। ते अमल दी तौहीद क्या है? जेंदा जे को असां समझाए कि बंदगी करनी है। बंदगी दा तकादा क्या है कि बंदा, इंसान, अवाम ये क्या हैं? ये अल्लाह दे खलीफा हैं, अल्लाह दे आबदिन, अल्लाह दे गुलाम हैं। हाकिम अल्लाह है, हुक्मरान अल्लाह है, निजाम ओदे सी, कानून उंदा चल सी। लिहाजा ये तौहीद दे दूए पहलू, अकीदे दी तौहीद ते अमल दी तौहीद, इन दूहां पहलुओं को अल्लाह पाक ने इन आयात विच बयान फरमा दिता है। हुण अगली आयत, आयत नंबर 23 विच अल्लाह पाक ने कुरान मजीद दी जड़ी अजमत है ते कुरान पाक दा जड़ा चैलेंज है उको बयान फरमाया है। व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना। अल्लाह ताला ने फरमाया कि देखो हुण ईमान बिर रिसालत दे हवाले नाल, क्योंकि तौहीद अल्लाह पाक दे ईमान दी गाल हो गई, अल्लाह पाक दी हाकमियत दी गाल हो गई, अल्लाह पाक दी रज़ाकियत दी गाल थी गई। हुण अल्लाह पाक दी भेजे हुए रसूल दी गाल थींदी पई है, अल्लाह पाक दे भेजे हुए नबी ते किताब दी गाल थींदी पई है। अल्लाह पाक ने फरमाया कि वा इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना। अल्लाह ने फरमाया कि अगर तुसा वाकई शक करेंदे हो इस कलाम ते जेड़ा असा अपने बंदे ते नाजिल कीता है, अला अब्दिना, अपने बंदे ते यानी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते नाजिल फरमाया है, इंदे बारे च तुआकू कोई रैब है, शक है, कोई तुआनू तशकीक है, कोई शक करेंदे पे हो, ते इस हवाले नाल हुण अल्लाह पाक ने उको चैलेंज दे अंदाज बयान फरमाया कि फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्ली। अल्लाह ताला ने फरमाया कि वल इहो जही एक सूरत बना के गिनो। अच्छा, कुरान पाक विच आखिरी दफा सही है चैलेंज आया। मक्की कुरान विच पहला चैलेंज अल्लाह पाक ने जेड़ा कुरान दी तरफ तो दिता कि अगर तुसां ये समझेंदे हो कि साडे नबी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद एक कलाम बना दिता है, मुशरिकीन मक्का दा ख्याल ये आई कि जेड़े शायर लोग होंदे, खतीब लोग होंदे, इन्हां कोल जिन्न होंदे, ओ जिन्न इन्हां को शेर बना के दसेंदे, ये खतीबां को बड़ियां बड़ियां ऊंचियां ऊंचियां गालीं दसेंदे, ये वल आके अवाम दे सामने बयान करेंदे। आम बंदा तो ये गाली नहीं कर सकता। लिहाजा इस सोच दी बुनियाद ते अल्लाह पाक ने उन्हां दे सामने चैलेंज रखा कि तुसां अगर समझेंदे हो कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक कलाम खुद बना दिता है, ये इंसानी कलाम है, ते वल पहला चैलेंज ते आई कि इहो जिहा कलाम बना के गिनो। चलो इहो जिहा कलाम बना के नहीं गिन आ सकते, अगले लेवल ते अल्लाह पाक ने अगली सतह ते ये गाल बयान फरमाई कि वल इहो जिहा 10 सूरतां बना के गिनो। ये मक्की कुरान दे विच अल्लाह पाक ने मौजूद है।
آخری دفعہ اللہ پاک نے اتنے یہ گال دہرا کے بیان فرمائی ہے. مکی قرآن چ بیان فرمائی ہے, مدنی قرآن چ آخری دفعہ بیان فرمائی ہے کہ اگر تساں سمجھیں ہو کہ کہیں بشر دا کلام ہے, اللہ دا کلام نہیں, تے تساں اپنے ہر چیزاں کو جمع کر لو, سارے کو جمع کر لو, تے ایو جیاں ایک سورت بنا کے گنو. بالکل. اور او سورت چھوٹی تو چھوٹی قرآن مجید دی سورت 3 آیات تے مشتمل ہے. سورۃ العصر, سورۃ النصر, سورۃ الکوثر, اتنی کوئی چھوٹی جہی سورت بھی بنا کے گناؤ. اگر تساں سمجھیندے ہو اے قرآن پاک دا چیلنج ہے, اور اے چیلنج قرآن مجید تو علاوہ دنیا دی کہیں کتاب دا ہی کوئی نہیں. بالکل. یہ واحد کتاب ہے اللہ دا کلام جہندا یہ چیلنج ہے کہ اگر تساں, اور یہ چیلنج یعنی یہ واقعتاً یہ گال سارے اندر یقین پیدا کر سی. اگر یہ تھوڑا جی اساں سوچے سو نا, کوئی انسان آج تک قرآن دا یہ چیلنج موجود ہے, آج تک موجود ہے کہ کوئی بندہ بھی 1450 سال ہو گئے, 1450 سال ہو گئے, بڑے بڑے لوگوں نے بڑے بڑے علوم دے دعوے کیتے, بڑے بڑے علم دے دعوے کیتے, آج بھی انہاں علم دے دعوے والے دے سامنے یہ چیلنج قرآن دا موجود ہے کہ اگر اللہ دا کلام ہے تساں نیوے سمجھیں دے ولی جیاں کلام بنا کے گناؤ, نیوے بنا کے آ سکتے تے ایک ایو جہی صورت بنا کے گناؤ. مزید ہی کو اللہ پاک نے کتنی تاکید دے نال بیان فرمایا کہ وَدْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. تساں سڈ گنو, جیکو بھی تساں سڈ سکتے ہو, اللہ تعالیٰ تو علاوہ جیکو تساں جمع کر سکتے ہو, انہاں سارے کو جمع کر گنو. تساں جنات کو جمع کر گنو, شیاطین کو جمع کر گنو, اپنے بڑے بڑے ادیباں کو جمع کر گنو, خطباء کو جمع کر گنو, شاعراں کو جمع کر گنو, علم جانن والے کو جمع کر گنو, انہاں سارے کو جمع کر گنو. اور فرمایا کہ من دون اللہ, ہاں اللہ کو چھوڑ گئے, اللہ تو علاوہ پوری مخلوقات کو جمع کر گنو. ان کنتم صادقین, اگر تساں سچے ہو تو یہ جیاں کلام بنا کے گناؤ. اور ول اللہ پاک نے فرمایا کہ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا, تساں ہرگز یہ نہ کر سکسو. وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا, اور تساں ہرگز یہ نہ کر سکسو. دو دفعہ تاکید کر کے اللہ پاک نے بات کو بیان فرمایا کہ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا, وقت اگر تساں ایویں نہ کر سکو, فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا, اور ہرگز ایویں تساں کداں بھی نہ کر سکسو, فرمایا کہ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ. یعنی ڈاکٹر صاحب میں تانوں دساں کہ یعنی قرآن مجید نے اپنی عظمت دا جڑا بیان ہے بڑے ہی عجیب انداز وچ بیان فرمایا کہ تساں ایک کداں بھی نہیں کر سکنا. صحیح. اور تساں نہیں کر سکتے پے تے این گال دے اوتے یقین کرو کہ اللہ دا کلام ہی ہے. لاجواب ٹھیک ہے. لہذا اللہ پاک نے اگو گال کے بیان فرمائی کہ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ, بچو اس اگ تو جیندا ایندھن ہوسن انسان تے پتھر. پتھر تے انسان اس اگ وچ جویں اساں دیگاں تلے لکڑ سڑے نے, بٹھے چ لکڑ سڑے نے, ایویں جہنم وچ ایندھن دے طور تے ساڑن واسطے پتھراں کو ساڑا ویسی تے انساناں کو ڈہایا ویسی اگ واسطے صحیح. پتھر تو ہن جویں تو کولا جڑا ہے وہ پتھر ہے جی, لیکن تہاڈے سامنے تساں سارے لینے اس پتھر نو اگ لگدی ہے, پتھر نو اگ لگدی. لیکن اللہ پاک نے اتنے دو طرح دے حوالے نال گال کو بیان فرمایا کہ پتھر اتنے اس حوالے نال بھی ساڑے ویسے کہ اس دور دے وچ یا اج دے دور وچ بھی کچھ لوگ پتھراں دے بت بنا کے عبادت کریں دے. انہاں بتاں کو بھی اللہ پاک اگ چھڑے سی تاکہ انہاں دی حسرت وچ اضافہ تھیوے کہ دیکھو اساں کنا لوگاں دے پیچھے لگے رہے, کنا کولو توقعات بنیاں, کنا کولو نجات دی امید رکھی, اج او بھی ساڈے نال جہنم دی اگ چھڑ دے پین. لہذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ, بچو اس اگ تو جیندا ایندھن ہوسن انسان تے پتھر. فرمایا کہ اعدت للکافرین, اور او جہنم جیڑی ہے او تے بنائی گئی ہے کافراں واسطے, یعنی او لوگ جڑے بالکل اپنے کفر تے ثبوت دے دے سن.
یعنی جنہ ثابت کر دیتا کہ اساں ہی کافر ہیں اساں ہی نہیں مننا او جہنم وچ ویسن جنہ اپنی عملی زندگی دے نال ثابت کر دیتا. لہذا اگلی آیات وچ اگلا رخ بھی بیان ہویا ہے. سارے پروگرام دا وقت مکمل ہو گیا ہے. اساں اتھائی گال کو رکینے ہیں اتھاؤں انشاءاللہ اگلے پروگرام تو گال کو شروع کرے سوں. اللہ کو دعا ہے اللہ پاک سا کو اپنے کلام دی سمجھ عطا کرے عمل دی توفیق دے وے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جی سامعین جو تساں سنا بالکل آخر وچ جڑا ہے ذکر ہویا ہے کہ جڑے کافر ہیں انہاں کتے ہی جہنم بنائی گئی ہے. تے کافر تو مراد صرف او مشرک نہیں او نہیں جویں ہندو ہیں یا یہودی ہیں بلکہ کوئی بھی جڑا اللہ تعالیٰ دا نافرما بردار ہے اللہ دے حکم دا انکار کرن والا ہے او کافر کہلایا ویندا ہے. تے لہذا جڑا اللہ تعالیٰ دے حکماں دی نافرمانی کرے سی اونوں جہنم وچ عذاب دا خطرہ موجود ہے. بخشش کر دے وے اللہ رحمان و رحیم ہے لیکن اگر اساں اون دے کسے حکم دا کسے چیز دا انکار کریندے پے ہیں تے ول اساں کافر دے جملے چاہنے ہیں. جڑا نام فرما بردار ہوئے کسے بھی حکومت دا کسے بھی شخص دا کوئی اگر آقا ہے ان دا غلام نافرما بردار ہو سی تے او انہوں سزا دیون دا حقدار ہوندا ہے. اسی طرح اگر کوئی بندہ اپنی حکومت تو اپنے قانون تو بغاوت کریندا ہے تے انہوں بھی ہر قانون اس سزا ملتی ہے. لہذا اللہ تعالیٰ دا جڑا بنایا ہویا قانون ہے ان دے حکم ہیں اگر اساں انہاں دی نافرما برداری کرے سوں تو یقیناً اساں بھی مستحق ہیں عذاب دے. باقی اللہ تعالیٰ رحیم ہے اساں امید کرینے ہیں کہ ساری غلطیاں دے اوتے پردہ پوشی ضرور پیسی تے سانو معاف ضرور کرے سی لیکن اساں ایندے تو بچ نہیں سکدے. اللہ تعالیٰ دے نیت دے اوتے آ ویندا ہے ان دی رحمت تے آ ویندا ہے. لہذا بہتر ہے کہ اساں گھٹ تو گھٹ جڑا ہے وہ نافرما برداری کروں اساں ان دے حکم منوں ان دے تو ڈروں ان دی ناراضگی تو ڈروں تاکہ جڑا ہے اساں دنیا تے آخرت نو ٹھیک کروں تے اساں اپنی زندگی نو کامیاب بناؤں. تے پروگرام دا ٹائم جمعرات جمعہ جاڑ شام 6 بجے ہوندا ہے جو قرآن دی. لہذا انہوں نہ بھولو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ول حاضر ہو سوں مزید قرآن دی گالیاں لے کے تواڈے تک قرآن دا پیغام لے کے. اللہ حافظ. اللہ نگہبان. صدق اللہ العظیم.